بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني أولا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و اعلی واسط درود و سلام امام کائنات امام الہدا امام اعظم پوری امت قائد اعظم میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دی سیرت دے حوالے نال چند گزارشات پچھلے خطبہ جمعہ اندر بیان کیتیاں سن۔ نبی علیہ السلام دی آمد تو پہلے عیسائیت دا ایک مذہب اور گروہ موجود سی۔ سیدنا عیسیٰ ابن مریم دے پیروکار محبوب دی آمد تو پہلے موجود سن۔ یہودی بھی موجود سن، عیسائی بھی موجود سن، مجوسی بھی موجود سن اور مشرکین مکہ بھی موجود سن۔ ملحد قسم دے لوگ بھی آپ تو پہلے موجود سن۔ نبی علیہ السلام تے مکے اندر جدو مشکل وقت آیا ہے، اعلان نبوت ہویا ہے، مخالفت شروع ہوئی، صحابہ کرام ظلم دی چکی اندر پیس گئے، ظلم و ستم دی انتہا کر دیتی گئی، حتیٰ کہ مسلمان گھبرا گئے۔ کیا بنے گا؟ کس طرح زندہ رہاں گے؟ آئے روز ظلم بڑھتا جا رہے ہیں۔ مشرکین مکہ
یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جس تے بھی ظلم کرنا ہے ظلم دی اخیر کر دینی تاکہ کوئی نیا مسلمان ظلم دیکھ کے ہو ہی نہ سکے۔ ترا تصور تو کیجئے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ تپدے انگاریاں تے لٹا دیتا ہے، جسم دے وچوں چربی پگھل دی اور انگارے بجھدے اور بلال نو سکون آندا۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ سولی تے لٹکا دیتا ہے، سیدنا یاسر رضی اللہ تعالی عنہ دے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں، اونٹاں نال بن کے چیر دیتا گیا۔ سیدہ زنیرہ دی اکھاں اندر سلاخاں پھیر کے اکھاں دی بینائی ختم کر دی تھی۔ مشرکین نے فیصلہ کر لیا کہ اسی ظلم دی اخیر کریں گے تاکہ کوئی نیا بندہ مسلمان نہ ہو سکے۔ جدو صحابہ گھبرائے، محبوب علیہ السلام نے صحابہ نے حکم دیتا ہے، فرمایا میرے صحابہ حبشے دی طرف ہجرت کر جاؤ، حبشے چلے جاؤ، حبشے اندر عیسائی رہندے نے اور حبشے دا بادشاہ بھی عیسائی ہے، اور میں نے امید ہے کہ وہ تواڈے نال اچھا سلوک کرے گا، تسی ملک چھوڑ دو، ہجرت کر جاؤ اور حبشے چلے جاؤ۔ 83 دے قریب صحابہ کرام ہجرت کر کے حبشہ اندر گئے نے، مکے نو چھوڑ دیتا ہے۔ چند دن گزرے، مشرکین مکہ نو اطلاع پہنچ گئی کہ مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، کافرہ دی صف اندر نے، یہ بھی حبشہ اندر پہنچ گئے نے، اور انہوں نے جا کر کے حبشے دے بادشاہ نو یہ بات کہی کہ یہ لوگ ساڑھے بھگوڑے نے، لہذا انہوں نے ساڑھے حوالے کر دیتا جائے، واپس کر دیتا جائے۔ اس سردار حبشے دا بادشاہ بڑا سیانا سی، عقل مند سی، دنا سی، کہندا ٹھیک ہے تواڈی بات سن لئیے، ذرا انہوں لوگوں بھی تے بلایا جائے نا جڑے نس کے آئے نے، دوڑ کے آئے نے، تواڈے بھگوڑے نے، تواڈے غلام نے، تواڈے کولوں نس کے آئے نے، آخر انہوں دی بات سنی تے جائے، او اتھوں نس کے آئے کیوں؟ انہوں جے میرے کو آ کے پناہ لئیے، میں نے کچھ نہ کچھ تے انہوں دی بات سننی چاہیے دی۔ اس نے دوسرے دن دربار لا دیتا ہے، دربار لگا کر کے مسلمانوں بھی بلا لیا، اور ادھر ایک قافلہ جو گیا ہے مشرکین مکہ دا، انہاں دے سردار اور امیر سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بھی پہنچ گئے۔ نجاشی بادشاہ حبشے دا، اس نے بادشاہ نے جدو بلایا، ایک طرف مسلمان کھڑے نے، دوسری طرف اس سردار کھڑے نے، اور مسلمانہ نے اس بات تے فیصلہ کیتا ہے کہ ساڑھی طرفوں متکلم بات کرنے والا مجلس اندر ایک بندہ ہی بات کر دیا نا، تسیں پرے پنچایت دے لوگ ہو تو انہوں اس بات دا علم ہے کہ جدو بھی پرے بہن دیئے تے گل کرن والا تے ایک بندہ ہوندہ ہے نا، وہ دن آیا بھامیں 100 بندہ ہوئے، جی ہر بندہ بولن لگ جائے تو پھر کوئی فیصلہ نہیں ہوندہ، جھگڑا ہو جاندہ ہے۔ مسلمانہ نے فیصلہ کیتا ہے کہ ساڑھے طرفوں جو بات ہوئے گی، جو سوال و جواب ہون گے، وہ سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دے سکے بھائی نے، فرمایا ساڑھے طرفوں بات جعفر طیار کرنگے رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے چند ایک سوالات کیتے، انہوں دی عدالت دے اندر حبشے دے بادشاہ دے سامنے، اس بادشاہ نے چند ایک سوالات کیتے سردار ابو سفیان تو، اگر وہ دی تفصیل اندر چلے آ جائے تو بات لمبی ہو جائے گی۔
جدوں انہاں سوالوں دے اندر سردار ابو سفیان مغلوب ہوندے نظر آئے، جو سوال کر دیں وہ سامنے مسلمان بھی موجود نے جواب دیں دیں، وہ مسلمانوں تو وہی سوال کردہ ہے، مسلمان بھی جواب دیں دیں، سوال جواب دا سلسلہ جاری رہا۔ جدوں سردار ابو سفیان نے دیکھے نہیں بھی ایک سردار سی، سیانا سی، قوم دا وڈیرا سی، اس نے موقع پا کے نا ایک سوال کیتا ہے، آندہ ہے بادشاہ انہاں کو پوچھو انہاں دا عقیدہ عیسیٰ ابن مریم دے بارے کی ہے۔ انہیں عیسائی بادشاہ سی اور عیسائیت دے بارے مسلمانوں دا عقیدہ واضح ہے، عیسائی عیسیٰ ابن مریم نو اللہ دا بیٹا کہندے نے اور مسلمان عیسیٰ ابن مریم نو اللہ دا بندہ کہندے نے۔ اس نے موقع پایا ہے کہ بادشاہ دا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ دا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، اور مسلمان جدو اس عقیدے نو بیان کرن گے تو بادشاہ انہاں دے خلاف ہو جائے گا اور معاملہ سارا الٹ ہو جائے گا۔ اس نے سوال کیتا ہے، اے بادشاہ انہاں کو ذرا پوچھو انہاں دا عیسیٰ ابن مریم دے بارے کی عقیدہ ہے۔ جدو اس بادشاہ نے سوال مسلمانوں تو کیتا ہے تو سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، انہیں جواب دیتا ہے، پھر سورہ مریم دی تلاوت کی تھی۔ جدو سوال ہویا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم دے بارے تو اڈا کی عقیدہ ہے، انہیں جواب اندر قرآن پڑھے ہے، فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دی والدہ دا ذکر شروع ہو جائے، فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ، اے محبوب جی قرآن مجید دے اندر کتاب مبین دے اندر جناب مریم علیہ السلام دا ذکر فرما دیجئے۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، سیدنا عیسیٰ ابن مریم دی والدہ دا ذکر کردیاں آخر تے جا کر کے جدو عیسیٰ ابن مریم دی پیدائش ہوئی تے سیدنا عیسیٰ ابن مریم بولے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ سیدنا عیسیٰ ابن مریم دے بارے قرآن پڑھے آئے، یہ نجاشی بادشاہ حبشے دا بادشاہ جدے بارے سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ دا نظریہ خیال ذہن اندر ہے، بادشاہ دا نظریہ اور مسلمانہ دا عقیدہ اور یہ بادشاہ انہاں دے خلاف ہو جائے گا، معاملہ سارا الٹ ہو جائے گا۔ یہ نجاشی بادشاہ نالے قرآن سندا جا رہا ہے، نالے دی اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے نے، نالے قرآن سندا جا رہا ہے، نالے اکھاں برسدیاں جا رہی نے، نالے قرآن سندا جا رہا ہے، نالے اپنی اکھاں دے وچوں آنسو بہاندا جا رہا ہے۔ سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے جدو قرآن پاک دا پورا رکو تلاوت کیتا ہے، عیسیٰ ابن مریم دے بارے مسلمانہ دا عقیدہ واضح کیتا ہے، بادشاہ دی اکھاں دے اندر آنسو نے، بادشاہ آندہ ہے جو انہاں بیان کیتا ہے، حق بیان کیتا ہے، سچ بیان کیتا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم واقعی اللہ دے بندے سن، اللہ دے بیٹے نہیں سن، اللہ دے رسول سن، اللہ دا جزء حصہ نہیں سن۔ اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر پھر عیسائیاں نو خطاب فرمایا ہے، قرآن مجید دے اندر عیسائیاں نو مخاطب کر کے اللہ پاک نے عیسائیاں دی ایک حرکت دی طرف اشارہ کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولو علی اللہ الا الحق، فرمایا اے اہل کتاب، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین اندر غلو نہ کرو، اپنے دین اندر زیادتی نہ کرو، اپنے دین دے اندر اضافہ نہ کرو، اپنے دین دے اندر وعدہ نہ کرو، اپنے دین دے اندر وعدہ نہ کرو۔ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب دین اندر اپنے دین دے اندر وعدہ نہ کرو،
وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ اللہ دے بارے ہوئی بات کہو جو حق بات ہے، جو سچ بات ہے۔ اللہ دے بارے جھوٹ نہ بولو، عیسیٰ ابن مریم دے بارے جھوٹ نہ بولو۔ اے عیسائیو، اے اہل کتاب، اللہ نے تنوں کتاب عطا کیتی ہے، تواڈے نبی نو اللہ پاک نے انجیل عطا کیتی ہے، تنوں اللہ پاک نے دنیا تے جناب اللہ نے تنوں ایک جتھا عطا کیتا ہے، تے اپنے دین دے بارے جھوٹ نہ بولو، وہی بات کہو جو بات سچ ہے، جو بات حق ہے۔ فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسولہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد۔ فرمایا اے اہل کتاب، اللہ دے بارے بات نہ کہو کہ اللہ پاک نے بیٹا پیدا کیتا ہے، مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ بن مریم تے اللہ دے رسول نے، اللہ دا کلمہ نے، جو عیسیٰ بن مریم اللہ دا کلمہ نے، اللہ دے رسول نے۔ اہل کتاب غلب نہ کرو، عیسائیت دے اندر جناب ایپ موجود سی کہ عیسائی اپنے مذہب دے اندر غلب کر دے سن، وعدہ کر دے سن، عیسائی انبیاء دی شان نو بڑھان دے سن، عیسیٰ ابن مریم دو شان نو بڑھا کے اللہ دے جز اور حصہ بنا دیتا ہے، اللہ دا بیٹا بنا دیتا ہے۔ جناب یہودیت دے اندر اے عیب سی کہ یہودی اپنے مذہب دے اندر گھاٹا کر دے سن، یہودی توہین کر دے سن، تنقیس کر دے سن، انبیاء دا رتبہ گھٹان دے سن، نبیان دی شان گھٹان دے سن، نبیان دی عزت و احترام گھٹان دے سن، نبیان دا رتبہ اور مقام کم کر دے سن، اور عیسائی اللہ دے نبیان دی شان بڑھان دے سن۔ فرمایا اہل کتاب اپنے دین اندر غلب نہ کرو، زیادتی نہ کرو، اضافہ نہ کرو، دین نو بتاؤ مت، دین اوہی بیان کرو جو اللہ نے حق نازل کیتا ہے، اپنے دین اندر اضافہ نہ کرو۔ جدو عیسائی مدینے اندر رسول اللہ دے پاس تشریف لے کر کے آئے، عیسیٰ ابن مریم دے بارے سوالات ہوئے، کئی دن تک تحقیق تخریج جاری رہی۔ عیسائیت دا ایک گروہ نجران دے وچوں آیا ہے جو نبی علیہ السلام دے کول آ کر کے عیسیٰ ابن مریم دے بارے اپنے مذہب دے بارے سوالات و جوابات کردہ رہے ہیں۔ آخری سوال انہاں دا کہنے لگے تسی جے کہندے ہو کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ دے بندے نے، بتلاؤ عیسیٰ دا باپ کون ہے؟ فرمایا انما عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں ایسے ہے جیسے آدم کی مثال ہے۔ جوابات نہ بن پایا عیسائیاں دے کول، آخری حل جو پھر قرآن نے نازل کیتا ہے۔ فرمایا محبوب جی دلائل نہ یہ توڑی بات تسلیم نہیں کر دے، دلائل نہ توڑی یہ بات نہیں مندے عیسائی، پھر آخری حربہ استعمال کرو اور ان پر حجت قائم کر دو۔ نبی علیہ السلام نے شام دے وقت اعلان کیتا، فرمایا عیسائیو کل تواڈا تے میرا مباحثہ ہوئے گا۔ مناظرہ ہو چکا، دلائل دیے جا چکے، سوالات و جوابات ہو چکے، اب تم ماننے کی بات نہیں کرتے تو پھر کل تمہارا اور ہمارا مباحثہ ہوگا۔ ایک ہوندہ ہے مناظرہ، ایک ہوندہ ہے مباحثہ۔ مناظرہ ہوندہ ہے بھئی سوال جواب پوچھنا دسنا، اپنی بات نو ثابت کرنا، دلائل نہ مناظرہ کیا، دلائل دیے، سوالات کیے، جوابات لیے، لیکن مانے نہ۔ جب اللہ نے فرما دیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، تسلیم نہ کیا۔ فرمایا محبوب جی انہیں نل مباحثہ کرو، مباحثہ اے ہوندہ ہے، فرمایا کل
اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر آیات مبالہ نو نازل فرما دیتا ہے، فرمایا یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ۔ فرمایا اہل کتاب آ جاؤ کدھر آ جاؤ؟ فرمایا اس کلمے دی طرف آ جاؤ، اس بات دی طرف آ جاؤ، اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ اس کلمے دی طرف آ جاؤ، جے نہیں آندے پھر مبالہ کر لو۔ مبالہ کی ہے؟ فرمایا کل تسی بھی آ جانا تے اسی بھی آ جاواں گے، تسی اپنے بچے لے کر کے آنا، میں اپنے بچے لے کر کے آواں گا، تسی اپنے بیٹے لے کر کے آنا، میں اپنے بیٹے لے کر کے آواں گا، تسی اپنی عورتاں لے کر کے آنا، میں اپنی عورتاں لے کے آواں گا، تسی اپنا خاندان لے کے آنا، میں اپنا خاندان لے کے آواں گا، تسی بھی کنبہ قبیلہ لے کے آنا اے عیسائیو، میں بھی کنبہ قبیلہ لے کر کے آواں گا۔ اگلا دن آیا نبی علیہ السلام مدینہ الرسول دے اندر، صبح دا وقت عیسائیاں دے نال مباہلہ طے ہو گیا ہے، آپ مدینے تو باہر نکلے، آپ مدینے تو باہر نکلے، اپنی بیویاں نو نال لے کر کے نکلے، اپنی بیٹیاں نو نال لے کے نکلے، سیدہ فاطمہ الزہرا نو نال لے کر کے نکلے، آپ نکلے مدینہ دے اندر، مدینہ تو باہر نکلے، محبوب علیہ السلام نے سیدنا حسن و حسین نو نال لے ہویا ہے، اپنے خاندان نو لے کے آپ باہر نکلے۔ فرمایا عیسائیو میں بھی میدان اندر آ گیا، تسی بھی میدان دے اندر آ گئے، ہن اللہ کو دعا کر دیا کہ جڑا بندہ جھوٹ ہے اس تے اللہ لعنت فرما دے، جڑا بندہ جھوٹ ہے اس تے اللہ لعنت فرما دے۔ جناب نبی علیہ السلام نے عیسائیاں دے نال مبالہ بھی کیتا ہے، دلائل نو قائم کر دیتا ہے، حجت نو قائم کر دیتا ہے، عیسائیاں نو سمجھان دی انتہا کر دیتی ہے۔ پھر محبوب علیہ السلام نے حدیث بیان فرمائی، فرمایا لوگو جڑا بندہ پہلے عیسائی رہا ہے، عیسائی مذہب دے اندر رہا ہے، جنہیں عیسیٰ ابن مریم دی نبوت تے ایمان لے کے آندا ہے، جڑا عیسیٰ ابن مریم دی کتاب تے ایمان لے کے آیا ہے، پہلے عیسائی رہا ہے تے پھر میری نبوت تے ایمان لے کر کے آئے، پھر میری نبوت نو تسلیم کر لے، پہلے عیسائی ہے پھر میری نبوت تے ایمان لے کے آئے، پہلے انجیل تے ایمان رکھ دے، پھر قرآن مجید تے ایمان لے کے آئے، پہلے عیسیٰ ابن مریم تے ایمان رکھ دے، ہن میرے تے ایمان لے کر کے آئے، پہلے عیسیٰ ابن مریم دا کلمہ پڑھ دے، ہن میرا کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جائے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ اس بندے نو اسلام اندر داخل ہون دی وجہ تو دورہ اجر عطا فرما دیں گے۔ جو پہلے عیسائی ہو پھر مسلمان ہو جائے اللہ اسے دورہ اجر عطا کریں گے۔ عیسائیت کا رد قرآن نے ایک ایک بات کو بیان کیا۔ اے عیسائیوں اپنے دین میں غلب نہ کرو، وعدہ نہ کرو، اپنے دین میں اضافہ نہ کرو۔ اور نبی علیہ السلام نے پھر سختی دے نال غلب تو منع کیتا ہے، وعدہ کرن تو منع فرمایا۔ توجہ، محبوب نے بڑی سختی دے نال وعدہ کرن تو منع کیتا ہے۔ آپ فرما دینے ایاکم والغلو، اے میری امت کے لوگوں غلب سے بچ جاؤ۔ انما ہلاک من کان قبلکم، اس نے تواڈے تو پہلے لوگاں نو ہلاک کر دیتا ہے، غلب نے تواڈے تو پہلے لوگاں نو ہلاک کر دیتا ہے۔ میری امت خبردار، غلب نہیں کرنا، عیسائیت کے راستے پر نہیں چلنا۔ عیسائی اپنے مذہب میں غلب کرتے تھے، اعمال میں غلب کرتے تھے، طریقہ کار میں غلب کرتے تھے۔ فرمایا اپنے دین میں رہ کر کے میری شریعت پہ چلنا، غلب مت کرنا۔ ایاکم والغلب فانما ہلک من کان قبلکم، اس غلب نے تم سے پہلی امتوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ غلب، توجہ، نبی علیہ السلام حج فرما رہے ہیں، حج تے حج دے دوران نبی علیہ السلام جمرات دے کول آئے نے تے آپ نے جمرات نو کنکریاں ماریاں نے۔ اج بھی حاجی جاندے نے حج بیت اللہ کرن واسطے تے جمرات نو کنکریاں مار دے نے، جمرات نو کنکریاں۔ دعا فرماؤ اللہ سانو بھی نصیب فرمائے۔ پھر کہہ دو
جمرات نو کنکریاں نبی علیہ السلام مار کے فارغ ہوئے نے تے آپ نے دیکھیا صحابہ کرام نو، صحابہ بھی جمرات کو کنکریاں مار رہے ہیں۔ آپ نے ایک صحابی دے ہاتھ تے اندر دیکھیا جدو نبی پاک نے کنکریاں ماریاں نے، ادھر میرے ول ویکھنا، جدو نبی علیہ السلام نے کنکریاں ماریاں نے تے چنے دے دانے دے برابر کنکری اٹھا کے محبوب نے ماری ہے۔ جمرات کو کنکری چنے کے دانے کے برابر۔ نبی علیہ السلام نے ایک بندے نو دیکھے، ایک صحابی نو دیکھے، دے ہاتھ دے اندر تھوڑی بڑی کنکریاں موجود ہیں جو رسول اللہ نے گرائی ہیں، کنکریاں اس سے بڑی۔ تو آپ فرما دینے ایاکم بالغلو فإنما خلق من کان قبلکم، اے میری امت دے لوگو غلب تو بچ جاؤ، غلب تو بچ جاؤ، وعدے تو بچ جاؤ، دین اندر اضافہ کرن تو بچ جاؤ۔ تو ہاں تو پہلے لوگانو غلب نے ہلاک کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ کنکری گرانے میں بھی فرمایا میری اتباع کرو، غلب سے کام نہیں لینا۔ کنکری گرا ساڑھے پاکستانی جان تو اتھے جا کر کے جتیاں لا کے مار دیں شیطان۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں چنے کے دانے کے برابر اس سے جو آگے بڑھے گا وہ غلب کا شکار ہو جائے گا۔ اج کتنی عبادات ایسیاں نے جن اندر اسی غلب کر لیا۔ غلب توجہ ہے؟ تسی جی ارادہ کرو، کس چیز دا ارادہ کریے؟ 3 دن لانے جماعت نال، ٹھیک ہے جی ارادہ کر لیا۔ تسی نکلو جماعت لئی کتنے دنوں واسطے؟ 40 دنوں واسطے۔ تسی 4 مہینے لا کر کے جماعت نہ لاؤ گے، غلب نہیں تو اور کیا ہے بتلاؤ؟ غلب نو سینگ لگے ہوں دن۔ ایاکم والغلو فإنما حلق من کان قبلکم، فرمایا غلب تو بچ جاؤ، دین اندر وعدہ کرن تو بچ جاؤ۔ دین صحابہ کرام 40 دنوں کے لیے نہیں نکلے تھے۔ کوئی ایک صحابی بتلاؤ جو جماعت بنا کے 40 دن کے لیے نکلاؤ بستیوں میں، علاقوں میں، اور گیا ہو جس انداز سے آج تبلیغ ہو رہی ہے۔ دین کی تبلیغ کا نام لے کر کے ایک مذہب کو پھیلایا جا رہا ہے۔ نام دین کی تبلیغ کا ہے، نام قرآن و سنت کی اتباع کا ہے، رسول اللہ کے طریقوں میں کامیابی ہے، پڑھائی فضائل اعمال جا رہی ہے، سکھلائی فضائل اعمال جا رہی ہے، فضائل صدقات پڑھایا جا رہا ہے۔ وہاں کیا ہے طریقہ رسول اللہ کا؟ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ کے طریقوں میں کامیابی ہے، اور رسول اللہ کی سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہے۔ ایاکم والغلو فإنما حلق من کان قبلکم، عیسائیت کے اندر بیماری سی کہ عیسائی غلب کر دے سن، غلب حد سے آگے بڑھتے تھے، سختی اپنے اوپر لازم کر لیتے تھے۔ حضرات دی وقار توجہ کرنا، غور کرنا، جڑی بات میں تو سمجھانا چاہنا، عیسائیت دے اندر ایک اور بھی بیماری داخل ہو گئی سی۔ غلب کے ساتھ ساتھ عیسائی آبار تے روحبان، عیسائی علماء کرام، دین دے عالم، عیسائی پادری، انہوں نے اپنی امام الناس تے او چیزاں مسلط کر دیتیاں نے جڑیاں اللہ پاک نے دین اچ نازل نہیں کیتیاں، جڑیاں اللہ پاک نے انجیل اچ نازل نہیں فرمایا، جو دین نہیں، جو شریعت نہیں۔ اللہ فرماندے نے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان عیسائیاں نے اللہ تو علاوہ، توجہ، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا
अरबाबम मिन दूनिल्लाह। फरमाया इन्हां ने अपने उलमाए किराम नू, अपने पीरां नू, अपने मौलवियां नू इन्हां ईसाइयां ने रब बना लिया सी, रब बना लिया सी। इन्हां ईसाइयां ने अपने पादरियां नू रब बना लिया है, इन्हां ईसाइयां ने अपने मौलवियां ते पीरां नू रब बना लिया है। इत्तखज़ू, कुरान कह रहा है, ये कुरान दी आयत है, बात मेरी नहीं, ये खबर कुरान दी है, ये अल्फाज कुरान दे ने, ये बात कुरान दी है, ये अल्लाह पाक सच्ची किताब विच बयान फरमा रहे ने। फरमाया इन्हां ने अपने मौलवियां नू, अपने पादरियां नू रब बना लिया है। इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। अल्लाह तो इलावा इन्होंने अपने पादरियां नू रब बना लिया है। हज़रात ज़ी वक़ार तवज्जो करना, सैयदना अदी बिन हातिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल तशरीफ फरमा ने। सैयदना अदी ने जदों कुरान दी आयत सुनी है, फरमाया अल्लाह दे नबी जी मैं ईसाई रहा वां, मैं ईसाई मजहब दे अंदर जिंदगी गुजारी है। ऐ अल्लाह दे नबी जी असां ते अपने मौलवियां नू रब नहीं सी बनाया, असां ते अपने पीरां नू रब नहीं सी बनाया। अल्लाह दे नबी जी असीं ते अपने पादरियां नू रब नहीं सी समझदे, उन्हां नू मौलवी समझदे सी। फरमाया ऐ अदी एक गल ते मैनू दस, जेड़ी चीज़ तुहानू मौलवी कह देंदे ऐ चीज़ तुहाडे ते हराम है, वो तुसी अपने उत्ते हराम कर लैंदे सी जी महबूब जी, उन्होंने हराम समझदे सी। जेड़ी चीज़ मौलवी कह देंदे ऐ तुहाडे ते हलाल है, उन्होंने हलाल समझ लैंदे सी। फरमाया हाँ महबूब जी। फरमाया हालांकि मौलवियां ने उस चीज़ नू हलाल कीता जिहड़ी अल्लाह दी किताब विच हराम है, उस चीज़ नू हराम कीता जिहड़ी अल्लाह दी किताब विच हलाल है। फरमाया उन्होंने तुसी उंज ही समझदे सी जी महबूब जी। फरमाया इहो ही ते उन्हां नू रब बनाना है, इहो ही ते उन्हां नू रब तस्लीम करना है। हलाल ते हराम दा इख्तियार किहदे कोल है? ये ईसाइयत में बीमारी थी, वो अपने पादरियों को रब बना बैठे। ते आज भी बड़े बड़े पगड़ियां ले मौलवी रब बने बैठे। जे तवज्जो करो तो मैं समझा देना। पीर साहब कोल चले गया, पीर साहब जी दम कर दो, तुहानू दम तो कर देता है लेकिन तुसा दुध नहीं पीना। दम कर देता है, तुसा वड्डा गोश्त नहीं खाना, बड़ा गोश्त पीर साहब ने मना कर देता है। साए के नीचे नहीं बैठना, फलां घर में नहीं जाना, मगरिब के बाद किसी के पास मेहमान नहीं बनना। ये क्या है बतलाओ, ये दम करने के तरीके और ये सारी चीजें रब बनाना नहीं तो और क्या है? कुरान ने कहा है कि मगरिब के बाद किसी के घर न जाओ, क्या हदीस ने कहा है बड़ा गोश्त न खाओ? मौलवी जी ने मना कर देता, रख देती रख। अगले दिन साढ़े एक दोस्त ने वो एक गर्म दम करने वास्ते गए, बच्चों को दम किया, बच्चे ठीक हो गए। दोबारा बुलाया जी, जी बच्चों को दम कर जाओ, बच्चे डरते ने। दोबारा दम करन गया ना तो वह कहन जी सानू कोई रख दे दियो बच्चों लई। वो मेरे जोड़े दोस्त सन वो लईए दे इलाके दे सन, उन्होंने समझ ना आवे रख की होंदा है। वो बार बार बीबी कहे मौलवी जी पीर जी हाफिज जी सानू तुसीं ना को रख दे जाओ बच्चों लई, तुहानू इतनी दूरों असीं फिर बुलाते रहने तो सानू कोई रख ही दे दिओ बच्चों लई। उन्हें कहा जी मैं अगली दफा आवांगा ना तो फिर मैं तुहानू पानी दम कर देंगा। उन्हें कहा जी ठीक है पानी तो तुसीं दम कर देना, को रख भी दे दो। उन्हें कहा तुसीं पानी रख देना ना तो मैं दम कर देंगा, वो तुहाडी रख बन जाएगी। लोगों ये सारे तरीके की ने दीन नहीं है, शरीयत नहीं। समझिए मरना है, कब्र दे अंदर जाना है, अल्लाह दे हुजूर हाज़री देनी। ये सारे तरीके ईसाइयत के अंदर मौजूद सन, जड़े सुम्मत के अंदर आ गए। इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। ईसाई मजहब के अंदर वादा भी करते सन ते असी भी मजहब के अंदर हाँ मैं पूरी जिम्मेदारी से मिंबर रसूल पे खड़ा हूँ,
पूरी अमानत और दयानत और बसीरत से बयान कर रहा हूँ। रब्बे मोहम्मद की कसम है झूठ बोलूं अल्लाह इस मिंबर से नीचे उतरना नसीब न करे। मैं आपको सच्ची बात बयान कर रहा हूँ। आज उम्मत का अक्सर हिस्सा दीन में इजाफे की तरफ चला गया है, गुलूब की तरफ चला गया है। वो अमाल दीन में दाखिल कर दिए जो दीन नहीं, जो शरीयत नहीं, जो कुरान नहीं, जो हदीस नहीं, जो सुन्नत नहीं, जो महबूब मुस्तफ़ा का तरीका नहीं। जे नाराज ना हो तो एक मसला तुम दस देना, जरा तुसी तसल्ली भी कर लेना, तहकीक भी कर लेना। अगर पूरे इस इज्तिमा में से कोई बंदा मेरी सलाह कर दे, हो सकता है मुझे गलती लगी हो, मैं पूरी अपनी इल्मी बसीरत से बयान कर रहा हूं। जरा तवज्जो कीजिए, आज इस उम्मत में वही तरीकाकार चल निकला है जो ईसाइयत में था। खामखा के अमाल लाजिम कर लेना, सुन्नत को छोड़ देना और गुलब की तरफ चले जाना। हजराते दी वकार असी दिन अंदर किनिया नमाजा पढ़ते आम, बोलो किनी नमाजा पढ़ते? 5। एक दिन अंदर 5 नमाजा पढ़िया जांदियां ने। जो बंदा नमाज लई उठदा है, वुजू करदा है, वुजू किवें कीता जांदा है? सब तो पहले हाथ धोते ने, हर बंदा ही वुजू करदा है। दिन अंदर 5 मरतबा वुजू करदा है। बड़ी तवज्जो दे नाल सुनिया जे, हर बंदा वुजू करदा है। जिस मजहब दे नाल भी ताल्लुक रखदा है वुजू करदा है, जिस अकीदे नाल भी ताल्लुक रखदा है वुजू करदा है, जिस सरकार दी बैते वुजू करदा है। वुजू करदा है, पहले हाथ धोंदा है, फिर कुल्ली करदा है, फिर नक अंदर पानी चढ़ांदा है, जनाब चेहरा धोंदा है ते अपने दोनों बाजू धोंदा है। दोनों बाजू कोनी समेत धोण तो बाद सर दा मसा करदा है। एन करके अग्गां नूं पिछां नूं लै जांदा है, पिछों अग्गां नूं लै करके आंदा है, अपने सर दा मसा करदा है। फिर कन्नां दा मसा करदा है, कन्नां दे अंदर खिला करदा है। कन्नां दा मसा करन तो बाद फिर की करदा है? करके दोनों हाथ अपनी गर्दन ते फेरदा, उल्टे हाथ अपनी गर्दन पे फेरता है। आज ये वुजू का तरीका उम्मत संभाल के बैठी है। कानों का मसा किया, सर का मसा किया, फिर उल्टे हाथ अपनी गर्दन पे ऐसे फेरे और पांव धोए और वुजू को मुकम्मल किया। जाओ, मैं मिंबर रसूल पे खड़ा हूं, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, रब्बे मोहम्मद की कसम है, ये वुजू ना कुरान में है ना हदीस में है। गर्दन के उल्टे हाथ का मसा कहां है बतलाओ। या अहलल किताब ला तगलू फी दीनिकुम, लोगो क्यों मुसल्लत कर दे हो अमल जेड़े अल्लाह तो साबित नहीं, रसूलुल्लाह तो साबित नहीं, कुरान तो साबित नहीं, हदीस तो साबित नहीं। मैं पूरी जिम्मेदारी नाल कह रहा वां, जदों भी तुसी अपने मौलवी दे कोलों, अपने खतीब दे कोलों, अपने इमाम दे कोलों सवाल करो, लोगो सवाल करना ते तुहाडा हक है। जेड़ा बंदा तुहानू दिने 5 नमाज़ां पढ़ांदा है, जेड़ा इमाम तुहाडे जनाजे पढ़ांदा है, जेड़ा इमाम निकाह पढ़ांदा है, जेड़ा इमाम तोड़े खत्म ते कुल पढ़ांदा है, जेड़ा इमाम तोड़ी खिदमत करदा है, जिहदी खिदमत तुसी करदे हो, जेड़ा तोड़ी बस्ती दा इमाम है, तोड़ी कौम दा इमाम है, तोड़ी मस्जिद दा इमाम है, ओदे तोड़े ते हक ने, तोड़े ओदे ऊपर हक ने। सवाल करना तोड़ा हक है। इधर अपने इमाम तो सवाल कीजिए। मौलवी जी आज एक बंदे ने बात की थी ते जिस बात ने हिला के रख दिता है, मैं मिंबर ते बात कर रहा, छुप के बात नहीं कर रहा, मिंबर रसूल पे खड़े होकर के बात बयान कर रहा हूं। रब्बे मोहम्मद की कसम है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपने मौलवी से तो सवाल तो कीजिए, हजरत जी ये जो गर्दन का मसा हम करते हैं, ये मसा कहां लिखा है? क्या रसूलुल्लाह ने गर्दन का मसा किया है? क्या पैगंबर के सहाबा ने गर्दन का मसा किया है? सैयदना उस्मान वुजू की रिवायत को बयान करते हैं, सैयदा उम्मे हबीबा वुजू की रिवायत को बयान करती है, दीगर असहाबे मुस्तफ़ा वुजू की रिवायात को बयान करते हैं। क्या सहाबा, सहाबिया, ताबईन, मुहद्दिसीन, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, नसाई, तिरमिज़ी, इब्ने माजा, क्या मुहद्दिसीन गर्दन का मसा करते थे? याद रखिए, मौलवी तुम्हें जवाब दे देगा, जनाब के हदीस में तो ये मसा नहीं है, लेकिन फलां किताब में लिखा है। मैं कहता हूं उस किताब को जला दो जो हदीस से टकरा जाए, उस किताब को जला दो जो कुरान से टकरा जाए, उस किताब को जला दो जो पैगंबर के तरीके से टकरा जाए, उस किताब
پیشاب کو چھوڑ دو جو رسول اللہ کے وضو سے ٹکرا جائے. اگر رسول اللہ نے سر جناب مسا کیا ہے الٹے ہاتھوں کا گردن کا، لائیے کوئی حدیث پیش کیجئے، کوئی روایت و حوالہ پیش کیجئے. اگلے جمعے اسی ممبر پر میں اعلان کروں گا مجھ سے غلطی لگی، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے خطا ہوئی. 8 دن کا ٹائم دے رہا ہوں. پوری بستی پوری قوم جتنے بھی سننے والے ہیں ببانگ دول علل اعلان کہہ رہا ہوں. رب محمد کی قسم ہے ایڑی چوٹی کا زور لگائیے جہاں تک آپ کا جی کرتا ہے. تحقیق کر کے دیکھیے اگر الٹے ہاتھوں گردن کا مسا قرآن و حدیث میں موجود ہو، پیغمبر کے وضو میں موجود ہو، اگلے جمعے بڑی خوش دلی کے ساتھ تشریف لائیے. جمعہ پڑھیے، جمعے سے پہلے مجھے دلیل دے دیجئے. میں اسی ممبر پہ جناب قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں رب محمد کی قسم ہے اگلے جمعے اعلان کروں گا مجھ کو غلطی لگ گئی ہے، مجھ کو خطا لگ گئی ہے، میرے علم میں حدیث نہیں تھی. آج اس شخص نے، اس ساتھی دوست نے میری رہنمائی کر دی ہے، میری اصلاح کر دی ہے. پچھلی بات میں نے غلط کہی تھی، آج اصلاح کر رہا ہوں. آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ الٹے ہاتھوں گردن کا مسا یہ حدیث لے کر کے آیا ہے، یہ دلیل لے کر کے آیا ہے. لیکن آپ تحقیق کر دیجئے، اللہ کی قسم زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان شک ہو سکتا ہے. الٹے ہاتھوں گردن کا مسا تمہیں رسول اللہ سے نہیں ملے گا. دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، جس نے وضو نہیں کیا اس کی نماز نہیں ہے. بغیر وضو نماز ہو جاتی. 5 نمازیں دن میں 5 وضو تھے، ہر بندہ کردہ ہی کردہ. کہاں چلی گئی امت، کہاں چلے گئے ہم؟ کس چیز کو دین بنا بیٹھے؟ ہم تو وہی عیسائیت کا راستہ اختیار کر گئے. یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اہل کتاب دین اندر غلو نہ کرو، دین اندر وعدہ نہ کرو. میرے اور توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک حج فرما رہے نے، حج بیت اللہ کر رہے نے، طواف کر رہے نے. طواف دے دوران آپ نے ایک بندے نو دیکھے آئے، یہ دن نک دے اندر نکیل پائی ہوئی، نکیل نت ڈالی ہے ایک بندے نے اور اسے پکڑ کے کھینچ رہا ہے اور بیت اللہ کا طواف کروا رہا ہے. نبی علیہ السلام نے دیکھ لیا، فرمایا آپ روک گئے. فرمایا اس بندے نو کی انہوں نت کیوں پائی جے؟ فرمایا محبوب جی اس بندے نے نظر منی سی میں پیدل چل کر کے بیت اللہ دا طواف کرانگا، انہوں بیماری لگ گئی ہے اور بیت اللہ دا طواف پیدل چل کے نہیں کر سکدا. ایدی نظر پوری کرن واسطے انہوں نک اندر نکیل پائی گئی ہے. بندہ کھچ دے جدو انہوں کھچیا جاندہ درد ہوندی تکلیف دینل کران دو یا جناب کوشش کر دے چل دے تاکہ دی نظر پوری ہو جائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا دی نظر دی نکیل نکال دیتی جائے. ایسی نظر دی اللہ نو کوئی ضرورت نہیں. دین اندر زیادتی نہیں، دین اندر غلب نہیں، دین اندر جبر نہیں، دین اندر زبردستی نہیں، دین اندر غلب نہیں. نبی علیہ السلام نے ایک بندے نو دیکھے آئے جنہیں پیران دے وچوں جوتی اتاری ہوئی ہے تے دھوپتے ہی چلدا رہندا ہے. محبوب دے نال حج کرن جا رہے آئے، بہندا نہیں سارے صحابہ پڑاؤ ڈال دینے، چھان دے نیچے چلے جاندے نے، چھان دے نیچے نہیں جاندا، پیران دے اندر جوتی بھی کوئی نہیں. آپ نے دیکھ لے آئے، فرمایا میرے صاحب اس بندے نو کیے میں بار بار دیکھ رہا ہوں، اے بہندا بھی نہیں تے جناب پیران دے جوتی بھی کوئی نہیں تے سائے دے نیچے نہیں آندا. محبوب جی اس بندے نے نظر منی ہے جناب پیدل چل کے بیت اللہ دا حج کرے گا، ننگے پیری کرے گا تے سایہ بھی حاصل نہیں کرے گا. فرمایا اس بندے نو کہو کہ جوتی بھی پا لوے، جوتا بھی استعمال کرے، سائے دے نیچے بھی آ جائے، پانی بھی پی لوے، بیٹھ بھی جائے، آرام بھی کرے، سکون بھی کرے. اللہ نو ایسی نظر دی ضرورت نہیں. اپنے اتے خواہ مخواہی باتاں فرد نہ کیتیاں کرو، اپنے اتے خواہ مخواہ جبر نہ کیتا کرو. یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. لوگو آخری بات تے غور کرنا، جناب عیسائیت دے اندر تیسری جڑی بیماری آ گئی ہے. عیسائی
ईसाई उलमाए किराम, ईसाई उलमाए किराम उस दौर अंदर भी ते अज भी, उस जमाने अंदर भी ते अज भी। जनाब मैं जिहड़ी बात बयान कर रहा पूरी जिम्मेदारी दे नाल, ईसाई उलमाए किराम दे अंदर पादरियां दे अंदर बीमारी आ गई है कि ईसाई अवाम उन्नास ने अपने मौलवियां नूं रब बना लिया है, अपने पीरां नूं रब बना लिया है, अपने जनाब बुजुर्गां नूं रब बना लिया है। अज ये उम्मत इसी डगर ते चल निकली है। तीसरी बीमारी जिहड़ी ईसाईयत दे अंदर आई है, ईसाई उलमाए किराम अपनी अवाम उन्नास दा पैसा खा रहे सन, माल बटोर रहे सन, पैसा खा रहे सन, पैसा खा रहे सन, इन्हां दा ना हक पैसा खा रहे सन। कुरान बयान करदा है, निशानी लगा लो अल्लाह दे कुरान दा 10वां पारा जे, सूरत दा नाम सूरह अल बरा जे। अल्लाह फरमांदे ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना कसीरम मिनल अहबारि वर्रुहबान ला याकुलूना अम्वालन नास बिल बातिल। कई ए ईमान वालो कि बहुत ज्यादा पीर ते बहुत ज्यादा मौलवी लोगों दा माल खा जाते हैं बिल बातिल, बातिल तरीके दे नाल, बातिल तरीके दे नाल माल खा रहे सन। ईसाई पादरी उलमाए किराम हजरत ज़ी वक़ार ईसाई उलमाए किराम अपनी अवाम दा पैसा खा रहे सन, माल खा रहे सन बातिल तरीके दे नाल, बातिल तरीके दे नाल अपनी मर्जी दे मसले बेच दे, अपनी मर्जी दे कानून नाफिज कर देंदे। ईसाई अवाम उन्नास ने सारा इन्हें सारे ना उलमाए किराम ते छोड़ देता है, ईसा इब्न मरियम दी इंजील नू छोड़ देता है, इन्हां तालीमात ते दीन नू छोड़ देता है, अपने मौलवियां ते इन्हें सार करके बह गए। वो साडा मौलवी कोई थोड़ा ते नहीं पढ़े होया, बहुत बड़ा आलिम है, साडे मौलवी कोल भी कोई दलील होएगी। ये उलमाए किराम अवाम उन्नास का पैसा खा रहे थे, आज भी ईसाई पादरी अपनी अवाम का पैसा खा रहे हैं। और आज हमारी हालत तो कफियत इस उम्मत की भी यही है कि इस उम्मत में से भी बहुत ज्यादा पीर और मौलवी अपनी अवाम का पैसा खा रहे हैं। कौन है कुल खाने वाला, साता खाने वाला, 40वां खाने वाला? हम तो नहीं खाते। ठंडे दिमाग से सोचिए, जरा रुक करके सोचिए, मेरी बात पे गौर कीजिए। न कुल दीन है, न साता दीन है, न 40वां दीन है, न खत्म दीन है। ये पैसा बटोर रहे हैं, खत्म पढ़ के, कुल पढ़ के, साता करके, 40वां करके, और तुम्हें इन्होंने सबज झंडी दिखा दी है, बस सवाब इतना होगा। कहाँ है सवाब? कोई सवाब की दलील तो बयान कीजिए। जिन उलमा को पैसा खिला रहे हो, जो आपको सवाब की गठड़ियां दे रहे हैं, इनसे सवाल तो कीजिए। जो सवाब हमें दे करके जा रहे हो, ये सवाब के लालच में हमारा पैसा गा रहे हो, जरा उस सवाब की दलील तो बयान कीजिए। पैगंबर के ज़माने में सहाबा फौत हुए, महबूब मुस्तफ़ा की बेटियां फौत हुई, महबूब मुस्तफ़ा की बीवी सैयदा खतीजा फौत हुई, आपके सहाबा शहीद हुए। नबी अलैहिस्सलाम ने कोई कुल साता 40 किया है तो दलील लाइए। जिस चीज को रसूलुल्लाह न कर गए, सहाबा ने नहीं किया, ताबीन ने नहीं किया, जो दीन का हिस्सा नहीं है, आज उसे दीन बना के लोगों से पैसा बटोरा जा रहा है। अगर ऐसे नहीं समझ आई तो ऐसे आखिरी अल्फाज में समझा देता हूं। जाओ पूरी अदालत के चक्कर लगा करके देखो, आज जो बच्ची घर से नस जाए, दौड़ जाए, भाग के निकाह कर ले, अहले हदीस है अल्लाह की जमीन पर जो कह रहे हैं नसी हुई बच्ची, दौड़ी हुई बच्ची दा कोई निकाह नहीं है। ला निकाह इल्ला बेवलियन, वली की इजाजत के बगैर, वली उसका बाप हो, वली उसका भाई हो, वली उसका चाचा हो, वली उसका मामा हो, वली उसका दादा हो, वली की इजाजत के बगैर कोई निकाह नहीं है। यह अहले हदीस का मसला को मना जो अकीदा है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, अदालतों में निकाह पढ़ा कौन रहा है? वकीलों के चैम्बरों में निकाह पढ़ा कौन रहा है? दौड़ी हुई नसी, भागी हुई नसी जनाब बच्ची दा निकाह पढ़ा कौन रहा है? इस बच्ची नू हिम्मत जुर्रत दे कौन रहा है? आपकी इज्जत दे नाल खेल कौन रहा है? आपके पैसे नू बटोर कौन रहा है? सिर्फ 10 और 20 हजार निकाह दे पैसे की खातिर तुहाडी इज्जत दा खिलवाड़ हो रहा है। ये उलमाए किराम ही है जो निकाह पढ़ा रहे हैं, और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं,
جاؤ وکیلوں کے چیمبروں میں صرف ایک اہل حدیث عالم دکھا دو جو دوڑی ہوئی نسی ہوئی بچی دا نکاح کر رہا ہوئے، رب محمد کی قسم ہے تم نہیں دکھلا سکتے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے، ہم تو رسول اللہ کی حدیث پہ کھڑے ہیں، لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر کوئی نکاح نہیں ہے۔ جو مولوی نکاح پڑھا رہے ہیں، جو مولوی پیسہ لے رہے ہیں، ان سے بچ جائیے، اپنے مذہب کے بارے میں غور و فکر کیجئے، اس مسلک کو چھوڑ دیجئے جو تمہاری عزت کا دفاع نہیں کرتا، اس مذہب کو چھوڑ دیجئے جو تمہیں بدعات پہ لگاتا ہے، غلف کی طرف لے کر کے جاتا ہے، اس مسلک کو چھوڑ دیجئے جو تمہیں قرآن و سنت سے دور کرتا ہے، اس مسلک کو چھوڑ دیجئے جو مسلک تمہیں عیسائیت کی روش پہ چلاتا ہے۔ یہ تھی چند باتیں جو سیرت عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے رہ گئی تھی، اور پچھلے جمعے میں نے وعدہ کیا تھا، آج اس کو پورا کر دیا ہے۔ حضرات عیسیٰ ابن مریم کے زمانے سے لے کے آج تک اور قیامت تک یہ بات لکھ لو، اللہ کی زمین پر تمہیں عیسائی دین میں وعدہ کرتے نظر آئیں گے، دین میں اضافہ کرتے نظر آئیں گے، دین میں غلب کرتے نظر آئیں گے، اور یہی ریت اور یہی طریقہ اس امت میں چل نکلا ہے۔ اس امت کے بھی کچھ گروہ کے کچھ لوگ جو دین میں اضافہ کر رہے ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن کا پیغام ہے، یہ عیسیٰ ابن مریم کی سیرت کا پیغام ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔